मु भी रानी पंडा हेबी एक टाइटल आ थंबनेल काहेकि दिया आज मु क्लियर भाबे आपण मानको बुझेई दउची काहेकि ना रानी पंडा जेमिति साहाय्य सहयोग कले लोक माने ताको कहिले कि देखै होउच साहाय्य करूच सेही भଳି भाबे मु मध्ये किछि अनाथ आ गरीब छुआ मानको जाईथिली साहाय्य सहयोग करिया पई ताको पई खाइबा नै आ ताको मानको पई ड्रेस पतर नै आ सेठी भी मते वीडियो माध्यम रे किछि लोक कमेंट माध्यम रे कहले देखै होउच किंतु रानी पंडा जो भଳି भाबे स्वतःसती रे उत्तर दैछन्ती मु आज सेमिति देबिनी मु आज आपण मानको बुझेई देबी जे मो देखै हेबा पछरे लोकंकर लाभ कोन हला आ से माने फायदा कोन पाइले आ आमे जो माउसिंगर वीडियोटा करी पकेइथिलु जो माउस बहुत असुविधा रे अछन्ती तांका पुअर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाईची तांको किछि साहाय्य सहयोग करिया पई देखंतु आज्ञा ये होची माउसिंगर छोट कुड़िया माउसिंगर आउ किछि घर द्वार नाही एई घरे तांको पुओ 22 वर्ष हला गाड़ी धक्कारे असुस्थ होई पडिचंती जमी अच्छी ना बाड़ी अच्छी ना जहाँ गला तो सब बिकिन देली आ सही आमोरी वीडियो देखि कि जने भुवनेश्वर जने भौणी गाड़ी करी कि जाई कि त माउसिंग पई सौदा पैसा आ भलो मत दिनछ सब देई के आछन आपण माने निजे देखंतु पुओ साड़ी तो पिंदिबो तम पुओ पई गोटे कमल तम पई गोटे कमल अछि आ किछि फळ भी अछि मु निजे आपण जेबे भी कहबे जिबे पई कि से सरपंच पाखो जिबे आपण सरपंच कोन पई हेतले कोन पई हेतले आपण कोनटे उन्नति करचंती आपण जो जहार दिन तेलिया मुंडे तेल सही तापर आखर ए गां को सप्लायर पानी पतला आसुन गां को माउस से निजे पानी मारबो सेटा भी हमें ये पुटी से त परिसर लीकेज करछि त ये तांकर अनलिमिटेड कपड़ा देछि तो भाबु त से जो पानी माउसिंगर गोटी टिबले माने व्यस्त होंगे मु आज तो झियो लिया आपनकर मु अछि काहे कि आपण व्यस्त होंतुनी मु अछि मु जानि नथिलु मु जेबे जानिली मु फास्ट प्रथम नंबर देखि कॉल करी साड़ी तो ले मासी आउ जियो मानु आशीर्वाद कर जेमति भले जेते बेले मासी दरकार किछि भी असुविधा हबो भाई के कहबो भाई कॉल कर किछि पहुंची केही चावलटा मो पळे भगवान के खोली आपण व्यस्त होंगे कांदिले कोन हो आपण एते स्ट्रांग आपण कांदुचंती कोन पे उंडा को जी केमेन तमा आगो गोरे कोंटा न बाजे तमा भले रे गली किछि नहीं जो टाइम रे कॉल करबे हम सेही टाइम रे आसी पहुंचबी जो टाइम रे कॉल करबे पुओ तो कॉल करी हां जो टाइम रे वाले कहबे भाई की कहबे फोन करबे मु आसी पहुंचबी कि आसंत न आसंत मु आसी पहुंचबी काहे के एते दुर्बल मास पहुंचती आपण दुर्बल न होंदी दुर्बल हेतिले एते बडो बोझ को मुंडे रुबाई अपन स्ट्रांग हो कि चलछन भाग्य रे अछि नाही कांदन स्ट्रांग बोली अछंती एते बडो विपद को अपन सामना करूचंती ते भाईकर साहा भरोसा त अपन आ बहुत लोक मध्य से नंबर आमे जो फोन पे नंबर देथिलु कांटेक्ट करी कि सेतेरे माने आज्ञा सब बहुत लोक जाई सेठी पहुंची जेती आज्ञा ताकर सक्षम 500 1000 साहाय्य सहयोग करचंदी आज्ञा मोर ए देखे हबा द्वारा मोर ए वीडियो द्वारा से माने केते साहाय्य सहयोग पाइले केते लोकंगटु से हेल्प पाइले आज्ञा आपण ही कहतु जदि किछि लोक जो कहउछे आपण गुप्तरे दान कलेनी जदि मु गुप्तरे दान करथांती ताले से माने जो एबे साहाय्य सहयोग जो भलो मंद आज्ञा पाइले से माउसी जो आज्ञा खाया को पाउनांती बहुत कष्ट रे अछन माउसी की जेतिके साहाय्य मिलला सेतिके मिली पारि थांता कि बस 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 ए हेउचंती मिली पार न था तो मो वीडियो द्वारा से माने जदी साहाय्य किछि पाई पाले सेटा तो मु बहुत खुशी मु माने निजो मते बहुत खुशी लागु जे मु वीडियो करे ठीक करछि किंतु मो वीडियो रे किछि लोक अछन आज्ञा एमिति कमेंट दैचंदी आज मु तांको कमेंट रो रिप्लाई देबी आ तांको ठीक जवाब देबी चलंतु कमेंट पढिया आसंतु मेसेज पढी भाई वीडियो रे कोन सब कमेंट आस्तिला मते आपण मानु देखौ जी फास्ट को जण लिखितिले हमर भाई विकास कुमार रॉय लिखितिले गोपन रे जे दान करे से दाता आउ जे दान करिवा समय फोटो उठेया वीडियो करे से हेले विज्ञापन दाता तमे तो दाता हेलनी हेलो विज्ञापन दाता अच्छा भाई आपण कहतु जदि मु विज्ञापन दाता हेली आपण को मतरे ताले से माउसी को जो सुविधा सहयोग मिलुची आपण जाई कि ताको सहाय्य करिसंती आपण जदि दाता आपण गोपन रे गल्लेनी गात खोली की माटी तळे गोपन सेठी केही देखि परिबेनी तो कमेंट दबा आगरु 100 थर भाब जणे वीडियो काहे की बनै तापर आउरी बहुत सारा कमेंट अछि जण लिखिची आ हाँ से जो भाई की जे गोपन भाई हमर ताकू जणे हमर भाई भी बढ़िया जवाब दैछन से लिखिचंदी
ହଁ ତମେ ତ ଦାନବୀର କରଣ, ଦାନ ରାଜା ବଳି, ରାତି 12ଟାରେ ଯାଇ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଭାଗୀରଥୀ ବାରିକ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଜବାବ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରୁହ ମୁଁ ପଢିକି ଶୁଣଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମାଝୀ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ତମର ଯଦି ଏତେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ୟା ନିଜ ଘରୁ ବିକି ଦଉନ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଯଦି ବି କିଛି ପଇସା ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ସେଇଟା କଷ୍ଟ କରୁନି? ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ବସି ପାରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ଯଦି ସେଟା ମୋର କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପଇସା ମାଗଣା ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବସିକି ପାଉଥିବେ, ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି କହିବାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ ସିଷ୍ଟର କିଏ ଯଦି ତା ମନ ଭିତରୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେନି କି ଦେଖେଇ ହୁଏନି, ହେଲେ ଆପଣ ତ ପଇସା କମେଇ ଦେଲେ ମୂର୍ଖ ପବ୍ଲିକଠୁ। ୱାଓ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୁଆଡେ ପଇସା କମେଇ ଦେଲି ମୂର୍ଖ ପବ୍ଲିକଠୁ? ମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡେ ମୂର୍ଖ? ପବ୍ଲିକ କୁଆଡେ ମୂର୍ଖ? ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ କୁଆଡେ ମୂର୍ଖ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦୂର ଠିକ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମାଝୀ। ଆହୁରି ବି ଅଛି, ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଏସବୁ ଏମିତି ଶୋ ବାଜି କରି ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୁଆଡେ ଶୋ ବାଜି କରୁଛି? ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ତ ଦେଖିଲେ, ମୋର ଯଦି ଶୋ ବାଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଶୋ ବାଜି କରୁଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ର, ଜଣେ ଝିଅ ପୁଣି ସିଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ର, ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୋ ବାଜି କରୁଛି। ଆପଣ ବି ଶୋ ବାଜି ବହୁତ କରିଥିବେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? କରିନଥିବେ। ତ ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ତ ଭଲ କୁହ, ଏମିତି କମେଣ୍ଟରେ ଆସି ଆଡୁ ସାଡୁ ଲେଖିବା କାରଣ କଣ? ଲେଖାଇଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଭାଇ, ଜଣେ ଯେମିତି ହଉ ଡ୍ରେସ୍ ଖାଇବା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପୋଡୁଛି କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଦେଇକି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡୁଛି ମାନେ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଛି। ଏକ ହେଲା ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡୁଛି ମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ହୁଏତ ଏହା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଏତେ ଭଲ କଥା ଲେଖିଥିବାରୁ, ବଢିଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଭାଇଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୋର ସେ ଭିଡିଓ କରିବାର ମାନେ ମାନେ ଯାହା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭାଇ ସେଇ କଥା ମୋ ମନର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଭାଇ। ଆପଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୋ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ। ହଉ ଛାଡନ୍ତୁ, ଯିଏ ତ କହିବା ଲୋକ ତ ସିଏ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇଆ, ତାଙ୍କ ମନ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡିଓଟି କେବଳ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।